नाज़रीन, आज जाहिर है अमेरिका के अंदर दिन चल रहा है और एक मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान। और मुलाकात का जो एजेंडा है गजा पीस प्लान का फेज 2। तो क्या फेज 1 जो था वो ऐसा तरीके से कामयाब हो गया, कंप्लीट हो गया, इसी के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ तो इजराइल ये कह रहा है कि जी फेज 2 के ऊपर बात करनी है, साथ साथ इजराइल गजा के ऊपर तो जाहिर है सीज फायर हमेशा वो तोड़ रहा है, लबनान के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान के ऊपर भी नजरें रखी हुई हैं। तो 3 फ्रंट स्ट्रेटेजी के ऊपर वो कह रहा है कि हम 3 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर जमील साहब को हमने दावत दी हमारे प्रोग्राम में, हमें अक्सर टाइम देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वंस अगेन। डॉक्टर साहब, सर ये फेज 1 का क्या बना? ये फेज 2 की बातें होना शुरू हो गई हैं कि जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी आ जाएगी, पाकिस्तान का भी उसमें नाम आ रहा है, तो फेज 1 क्या आपकी नजर में कामयाब हो गया है और इसके बाद हम फेज 2 की तरफ बढ़ेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, अगर इजराइल की हटदर्मी को देखें और गुज़िश्ता सारे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के देखें, यूनाइटेड नेशंस की इस मामले में कारकर्दगी को देखें, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और इजराइल जहां तक ताल्लुक है उसने 411 के करीब वायलेशन, 411 अफराद जहां बहक हुए, शहीद हुए हैं ये सीज फायर के बाद, और ये सारा इजराइल ने किया है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें इस चीज को जानना पड़ेगा कि इजराइल के पास हीले बहाने क्या हैं। हीले बहाने इजराइल के पास ये हैं कि हमास की तरफ से वायलेशन हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एक्शन लेते हैं, और कुछ जो टेररिस्ट वहां मौजूद हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने के, ये उनके पास बहाना है। अब रहा सवाल फेज 1, फेज 2, फेज 3, दे ऑल आर कनेक्टेड। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब तक कि ये तेजी के साथ तमाम फेजेज इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उस वक्त तक मजमूई तौर पर इजराइल को बहाना मिलता रहेगा, जैसे इजराइल पहले बहाने बनाता रहा। देखिए, आपने खुद कह दिया कि इजराइल ने, डॉक्टर साहब मसला इजराइल के बहाने का नहीं, इजराइल तो बहाने बना रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने एक टाइमलाइन है जिसके ऊपर वो पूरा उतरना चाह रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि 2026 के अंदर वो जो पीस नोबल इनाम है उसको मिले ही मिले। तो वो अब जाहिर है नेतन्याहू को बोलेगा कि भैया नो व्हाट्स नेक्स्ट। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी एबल टू परस्यू हिम, फोर्स हिम, प्रेशराइज हिम कि आप भाई आगे बढ़ें और ये फेज 1 के ऊपर ये जो आपकी हटदर्मी है जो आप बता रहे हैं इससे पीछे हटे? देखना यह है कि ये जो मीटिंग होने वाली है चंद घंटों के बाद, उसमें देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश और नोबेल प्राइज, और ये ख्वाहिश, बल्कि ये उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, ख्वाहिश की बात नहीं है, कि वो जाने पहचाने जाना चाहते हैं दुनिया में कि वो पीस के दाई है, अमन के दाई रहे। ये हिस्ट्री में जाना चाहते हैं वो नोबेल पीस के प्राइज। ये मुलाकात होने वाली है, इसमें सर आप क्या समझते हैं कि मेनली क्या निकात अंडर डिस्कशन आएंगे बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू? सेंट्रल जो बेसिकली किसके ऊपर फोकस रखेगी ये दोनों लीडर्स जो हैं, जो ये मुलाकात होने जा रही है आज? देखिए, 20 पॉइंट्स के जो सबसे कलीदी नुकात है वो हमास को डीमिलिटराइज और हमास को डिसआर्म करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो इजरायली फोर्सेस को रेड लाइन पर जाना है, यानी कि गजा से बाहर निकलना है। तो ये 2 चीजें ज्यादा जरूरी हैं, और वो क्योंकि इजराइल उसको लिंक करके बैठा हुआ है कि पहले आप बाकी जो दूसरा फेज है, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जब तक डिप्लॉयमेंट नहीं होती है वो कैसे निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि बात भी लॉजिकल है, इजराइल के पास बहाना भी लॉजिकल है। तो उस लिहाज से वो इस वक्त सबसे कलीदी नुकता जो मुझे नजर आ रहा है अगले चंद दिनों के अंदर, कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहां, जब तक वो नहीं होगी, क्योंकि उस पर हमास भी राजी है कि जी बॉर्डर पे उसके बेशक डिप्लॉयमेंट करें आप, और उसको ताकि वो बिल्कुल सही है। चौधरी गुलाम हसन साहब भी आपसे सवाल करना चाहिए। चौधरी साहब सवाल कर लीजिएगा डॉक्टर साहब से। नहीं, डॉक्टर साहब की राय बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक चीज तो मानना पड़ेगा ना कि जब से सीज फायर हुआ है तो उस पर अमल हो रहा है लार्जली। अगरचे ये 411 बंदे भी जो शहीद हुए हैं, कोई जो थोड़े नहीं है, लेकिन जो हजारों में हो रहा था और जो वो उसमें तो कमी आई है। तो आया इस अगली फेज 2 हो या 3 हो, उसके नतीजे में 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, फलस्तीनी रियासत जो है, जो उनका राइट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसराइल यह इलाका खाली करेगा या नहीं करेगा।
جی اسرائیل کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا اسرائیل یہ علاقہ خالی کرنے کا. میرا تجزیہ یہ کہتا ہے اور اسرائیل کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں گارنٹر ہیں کیونکہ یو این اے تو کچھ نہیں کر سکی. وہ تقریباً ہاف درجن کے قریب سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے, یو این اے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکی, جس طرح کشمیر میں نہیں کرا سکی. تو اب اس کو امپلیمنٹ کرانے والا دنیا کے کوئی تو طاقت ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ اسی سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرا سکتا ہے. تو لہٰذا یس اسرائیل اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس نے پہلے بھی ریڈ لائن بالکل صحیح ہے. ایک منٹ حسن ڈاکٹر صاحب, جو سب سے اہم ایشو جس کی طرف آپ نے بات کی ہے وہ ہے ڈپلائمنٹ آف آئی ایس ایف, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. اس کے اندر جو سب سے بڑا بنیادی اور اہم نقطہ وہ ہے مسلم ورلڈ کا ریسپانس آن دیٹ. سعودی عربیہ کی طرف سے ایم بی ایس جب حالیہ انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہم ضرور یہ سارا کام کریں گے لیکن پہلے اسرائیل کو ایک جو ابھی چوہدری صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں پیتھ وے ٹو 2 اسٹیٹ سولوشن کا تو ہمیں بتائے. ہمارے اوپر بھی ظاہر ہے, ہم نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے پچھلے دنوں, جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے لیے ایک مینڈیٹ ہے, اس کے لیے کس مینڈیٹ کے تحت ہم نے کام کرنا ہے. تو مسلم ورلڈ کا سارے اس ایشو کے اوپر جو ریئیکشن آنے والے دنوں کے اندر, یا ہم نے جو کام کرنا ہے, ظاہر کنٹریبیوشن ہے انڈونیشیا کی طرف سے, ہماری طرف سے, ایجپٹ کی طرف سے, باقی جو مسلم ورلڈ جو ممالک ان کی طرف سے, تو اس کا کیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں چودھری غلام حسین صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ جو جینوسائڈ تو رک گیا نا فی الحال, اگر جینوسائڈ رک گیا جب سے سیز فائر ہوا ہے, ورنہ تو اب تک 70,000 پہلے ہو چکے تھے, 25-30 ہزار اور ہو جانا تھا, بلکہ زیادہ ہو جانا تھا جس طرح اسرائیل ہوا تھا. تو اب رہا سوال کہ یس یہ جو 20th پوائنٹ ہے, 20واں پوائنٹ ہے, وہی اسٹیٹ ہوڈ کا پوائنٹ ہے. اب وہ 20واں پوائنٹ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا اسٹیٹ ہوڈ والا جب تک کہ 20 پیس پلان کے 19 پوائنٹ جب تک امپلیمنٹ نہ ہو. یہ بات ذرا ہمیں جاننا چاہیے. اب رہا سوال سعودی عرب, دوسرے ممالک جو مسلم ممالک ہیں ہم سمیت, وہ یہ ہے کہ کچھ اپنے عوام کی کنزمپشن کے لیے بھی باتیں کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ جو ایگریمنٹ جو آپس میں جب ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں سر, سوال یہ ہے کہ بہت سے ایسے یعنی ابھی تک کلیمز رکھے ہوئے ہیں اسرائیل نے جہاں سے وہ پیچھے نہیں ہٹا, لائک ویسٹ بینک کے اوپر بھی اس نے اپنا کلیم رکھا ہوا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں جی ویسٹ بینک نہیں ملے گا اسرائیل کو. اب آپس میں یہ بیٹھیں گے تو اس پر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی حل نکلے گا اس میں سے؟ جی دیکھیں ویسٹ بینک کا تو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا پیس پلان میں. اب اس وقت صرف غزہ کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ باقی میں سوچنے والی بات ہے کہ کیا اسرائیل غزہ سے وڈرا کر جائے گا. اسرائیل بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, لاٹ ڈیپینڈز اپان ہاؤ اسرائیل ریئیکٹ. جو انیشل پلان ہے اس کے حوالے سے باقی تو باتیں بعد میں.